guys, second vlog naman natin. Last year yun. Boy, last year yun, no? Last year yun. Yung last video. Oh, yun guys, oh. Kasama namin. Wala yung kasama namin isa, guys. Oh. Dito kami kumuha ng... Ito na lang. Jams. Tara. Doon naman kami gumawa, guys, oh. Ng suwa. Suwa dito sa amin, guys, eh. Ano namin. Wala na, pero nakat na, guys. Tara, guys. Trip tayo. Okay, guys. Pupunta tayo. Tahan, tara. Kaya umano. Manok, guys, oh. Bahay namin, guys, yan. Kasama natin yan, guys, oh. Si Rosel. Bibili daw siya. Hindi namin nakita ko, guys. Messi. Nice. Try naman natin ulit mag-vlog. Yo, what's up to my vlog, niggas? Dito yun. Barmesi. Ito yung dating binuo namin na ano, guys. So, na kubo. Pero wala. Pinunta namin doon. Binaklas namin. Show around ko lang kayo. Hey, yo. What's up to my vlog, man? Yo, bili Jin. Dito naman tayo. Yo, bili Jin. Okay, guys, dito na tayo. Yun, may ano. Sama na rin. Subscribe. Subscribe kayo, guys. Dito siya kumuha. Dito ako kumuha. Guys, ano nyo, shirt nyo, naalala nyo pa? Oh, noon pa yan. Sa akin, diba na, pre? Pre, videoin mo ako, pre. Ganda na lang tanawin. Ganda ng dawa. Ikaw naman, pre, ikaw naman. Uy, monkey. Tara. Ito, guys. Magpapahabol kami ng aso. Ganda ng tanawin. Simoy ng hangin. Saras-darawing tanangin. Aray ko. Tara, pare. Gumawa tayo. Libutin natin ang buong world. Yay! Boys, yung totoo namin dito, guys. Court namin. Court namin doon. Yun o. Doon.